നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. വായിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ. வேறொரு துறவை வெட்டினான், அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. அப்பொழுது அவன், நாம் தேசத்தில் பலுகும்படிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதற்கு ரெஹோபோத் என்று பெயரிட்டான். മതി. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, இங்கே நாம் பார்ப்பது ഇസഹാക്കിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ஈசாக்கினுடைய சரித்திரத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം കടന്നുപോയ പാതകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇസഹാക്കും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தன்னுடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் கடந்து சென்ற பாதையிலே ஈசாக்கும் கடந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். അബ്രഹാം വെട്ടിയതായ കിണറുകളെ എല്ലാം ഇതാ ആ ഗെരാർ നിവാസികൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ஆபிரகாம் தோண்டி இருந்த துறவுகளை சத்துருக்கள் மூடி போட்டதை நாம் இந்த பகுதியில் படிக்கிறோம். ആ കിണറുകളെ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാതെ അതിനെ വീണ്ടും കുഴിക്കുവാൻ ഇസഹാക്ക് തയ്യാറായി. அந்த மூடி போட்ட கிணறுகளை அல்லது துறவுகளை ஈசாக்கு மறுபடியும் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறார். അബ്രഹാം വെട്ടിയതായ കിണറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് ഇസഹാക്കിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் வெட்டின கிணறுகள் ஒருபோதும் வேஸ்டாய் போகக்கூடாது என்று ஈசாக்குக்கு ஒரு நல்ல வாஞ்சை இருந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് ആ കിണറുകളെ വീണ്ടും കുഴിക്കുവാനായി തുടങ്ങിയത്. ஆகையினால்தான் ஈசாக்கு அந்த கிணறுகளை மறுபடியும் வெட்ட ஆரம்பிக்கிறார். പ്രിയമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த பகல் வேளையில உங்களோடு கூட நான் சொல்லுகிறது, നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്മകളെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർച്ചകളെ ഒരു കാരണവശാലും പിശാച് മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. உங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை, நன்மைகளை, கிருபைகளை சாத்தான் ஒருபோதும் மண் போட்டு மூட நீங்கள் இடம் കൊടുക്ക കൂടാതെ. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ തീരേണ്ടതല്ല, അത് തലമുറകൾക്ക് കൈമാറേണ്ട വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പിതാക്കളോട് കർത്തർ വാക്ക് பண்ணின വാക്കുത്തത്തങ്ങൾ അക്കാലത്തോട് നിന്നുവിട അല്ല, தொடர்ந்து பிதாக்கள் ஏற்படுத்தின கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தங்களை அவருடைய சந்ததிகளாகிய நாம் வாழ்விலும் അവകൾ നിറവേറ്റപ്പെട വേണ്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉങ്ങളോട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുகிறது என்னவென்றால், கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் நம்மோடு கூட நின்று விடாதபடிக்கு தொடர்ந்து நம்முடைய சந்ததிகள் வாழ்விலும் அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் பலனடைய தேவையாயிருக்கிறது. കർത്താവിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ദൈവം തരുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീരണം. அன்பானவர்களே, கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தங்களை நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார். അബ്രഹാം ഒരു കാലത്ത് കുഴിച്ച കിണറുകളെല്ലാം ആ ദേശനിവാസികൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു. ஆபிரகாம் ஒரு காலத்தில் ஆமை துறவுகளை அந்த தேச ஜனங்கள் மண்ணு போட்டு மூடினார்கள். എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് പറയുന്നു, എന്റെ അപ്പൻ കുഴിച്ചതിനെ മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆனா ஈசாக்கு சொன்னான், என் தகப்பன் தோண்டின துறவுகளை யாரும் மூடுவதற்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും ഇതാ തോണ്ടുവാൻ പോകുകയാണ്. நான் மறுபடியும் அதை தோண்ட போகிறேன். ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, ஆமை பகல் தேவனுடைய சபையை, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുവാനിടയാകട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தங்கள் உங்கள் தலைமுறை மேலே கர்த்தர் பகிர்ந்தளிப்பாராக. എല്ലാ തലമുറകളും ദൈവത്തെ നോക്കി പറയണം, എന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആമേൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാലത്തോടെ തീരുകയല്ല, അതിനെ കൈവശമാക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ஆமை எல்லா தேவ பிள்ளை சொல்லணும், ஆண்டவர் கொடுக்கப்பட்ட ஆமை வாக்கு தத்தங்கள் நன்மைகள் என் காலத்தில் முடிவதல்ல, என் தலைமுறையின் மேல் கர்த்தர் ஆமை நிறைவேற்றுவாராக. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആ ഭാഗം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ அந்த பகுதி அப்படியே நிற்கின்ற பொழுது ഇസഹാക്ക് ഈ ഉറവകളെ വീണ്ടും
തോണ്ടിയപ്പോൾ ஆமை ஈசாக்கு மறுபடியும் ஆமை துறவுகளை தோண்டின பொழுது ആ ദേശനിവാസികൾ വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. அந்த தேச ஜனங்கள் வந்து பிரச்சனை உண்டு பண்ணினார்கள். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ஆமை ஆதியாகமம் 26-ാം அதிகாரம் 16 മുതൽ 18 വചനങ്ങൾ. 18 മുതൽ 21 വരെ. 18 മുതൽ 21 നിങ്ങൾ വരെ വായിക്കണ്ട. എല്ലാവരും വാസിക്ക വേണ്ട. ഒന്നാമത്തെ കിണറിനെ ഇസഹാക്ക് വീണ്ടും തോണ്ടിയപ്പോൾ ഒന്നാമത് ആമെ കിണறை மறுபடியும் ஈசாக்கு தோண்டின பொழுது ആ വ്യക്തികൾ വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. அந்த நபர்கள் வந்து பிரச்சனை உண்டு ആ பண்ணினார்கள். ഉറവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த துறவு எங்களுக்கு உரியது என்று എന്നാൽ சொன்னார்கள். ഇസഹാക്ക് എന്താ ചെയ്തത്? ஆனால் ஈசாக்கு என்ன செய்தான்? അവരോട് എതിർത്ത് നിന്നില്ല. அவரோடு எதிர்த்து நிற்கவில்லை. അവരോട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല. அவரோடு பிரச்சனை உண்டு பண்ணவில்லை. ഞാൻ കുടിച്ച കിണർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നെങ്കിൽ അത് വന്നുകൊള്ളട്ടെ. நான் தோண்டின துறவு நிமித்தம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தால் அதற்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருப்பதாக. അതുകൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് ആ കിണറിന് ഏശക്ക് എന്ന് പേരിട്ട് അവിടെ നിന്നും മാറി വന്നു. ஆமை ஈசாக்கு அந்த துறவை கொடுத்து ஆமை இன்னொரு பகுதியிலே அவன் கடந்து வந்தான். എത്ര ദൈവമക്കൾക്കാണ് ആമേൻ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവമുള്ളത്? ஆம், எத்தனை தேவ பிள்ளைகளுக்கு விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை நமக்குள்ளே இருக்கிறது. നമ്മുടെ ഒരടി സ്ഥലം ഒരുവൻ എടുത്താൽ അവന്റെ കഴുത്തിന് കത്തിവെക്കാൻ പോകുന്ന എത്ര പെന്തക്കോസുകാരുണ്ട്? ஆமே, நம்முடைய சொத்திலே ஒரு அடி வஸ்து எடுத்தால் அவன் மேல கத்தி எடுத்து கழுத்தில் மேல் வைக்கிற எத்தனையோ பெந்திகோஸ்து பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். നമ്മുടെ ഒരു 100 രൂപ ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ ആമേൻ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി സഭയെ പോലും പിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആത്മീക കോളത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ஆமே, நம்முடைய கையில ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்தால் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலே சபையை பிரிக்கிற எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய பெந்திகோஸ்து சபையில் இருக்கிறார்கள். ആമേൻ. അങ്ങനെ പണം എടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. அப்படி காசு எடுப்பதற்காக அல்ல என்று சொல்வது. നമ്മുടെ വസ്തുവക എടുത്തോണ്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. நம்முடைய சொத்து வகையில் எடுத்துக்கொண்டு போவதற்காக அல்ல. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആമേൻ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനോഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ 100 മടങ്ങായി നിനക്ക് തിരികെ തരാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. ஆமை, எந்த சூழ்நிலையானாலும் நம்முடைய கையில் ஏதாவது எடுத்துக்கொண்டால் அது ஆமை உண்மையோடு விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை இருக்குமானால் ஆண்டவர் 100 மடங்கு நம்ம கையில தருவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். ഒന്നാമത്തെ കിണറിന് ഏശക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു. ஆமை, ஒன்றாவது கிணறு ஏசேக்கு என்று பெயரிட்டான். അതിന് സാഹസം എന്നാണ് അർത്ഥം. அதனுடைய സാഹസം വാക്കുവാദം. அடைய வாக்குவாதம் என்று பொருள். അത് പ്രശ്നം എന്നാണ് അർത്ഥം. அடைய பிரச்சனை என்று பொருள். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാഹസം കാണിക്കുകയാണ്. அவர்கள் பிரச்சனை வாக்குவாதம் உண்டு അവർ பண்ணுகிறார்கள். കൈവശപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ്. அதை உரிமை பாராட்ட எடுக்க பார்க்கிறார்கள். രണ്ടാമത് അവന് വീണ്ടും അബ്രഹാം കുഴിച്ച കിണറിനെ കുഴിച്ചു. அவன் மீண்டும் அப்ரகாம் தோன்றின துறவை மறுபடியும் தோண்டுகிறார்கள். വേറെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചപ്പോൾ வேறு துறவை தோண்டின பொழுது അവർ വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. மீண்டும் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். അതുകൊണ്ട് അവന് സിത്തിന എന്ന് പേരിട്ടു. அதற்கு சித்னா என்று பெயர் வைத்தார். അതിന് എതിർപ്പെന്നാണ് അർത്ഥം. அதனுடைய அர்த்தம் எதிர்ப்பு என்று பொருள். എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് എതിർക്കാൻ നിൽക്കാതെ, ஆனால் ஈசாக்கு எதிர்க்க நிற்காமல், ഇസഹാക്ക് വാക്കുവാദം ചെയ്യാതെ, ஈசாக்கு வாக்குவாதம் பண்ணாமல், ഇസഹാക്ക് മാറിപ്പോകുകയാണ്. ஆமா, ஈசாக்கு அகண்டு போகிறவனாயிருந்தான். എത്ര ആത്മീകർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. எத்தனை ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது. എത്രയോ ആത്മീക അടുത്ത വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഭയങ്കര വാക്കുവാദം. எத்தனையோ ஆவிக்குரியவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரோடு வாக்குவாதம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ വാക്കുവാദം. மாமியும் மருமகளும் அவர்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள். ഞായറാഴ്ച ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയുമാണ്. ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில் பயங்கர கைத்தட்டும் ஆராதனை. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വാക്കുവാദം. ஆனால் வீட்டுக்குள்ள பயங்கர வாக்குவாதங்கள். മക്കളും മാതാപിതാക്കളും വാക്കുവാദം. ஆமை, பிள்ளைகளும் தகப்பன் தாயும் வாக்குவாதங்கள். അപ്പനും അമ്മയും പറയുന്നതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്കൾ, தகப்பனும் தாயும் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நிற்கிற பிள்ளைகள், ഭർത്താവിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ, ஆமை, புருஷனுக்கு எதிராக நிற்கிற மனைவி, പാസ്റ്ററിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ, ஆமை, பாஸ்டருக்கு விரோதமாய் நிற்கிற விசுவாசிகள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാലേ അറിയാം. இங்க அப்படி அல்ல என்று நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே நான் புரிந்து கொள்கின்றேன். ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ
അതൊക്കെ ഉണ്ട്. எங்கள் தேசத்திலே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் இருக்கின்றது. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീകന്, ஆனால் உண்மையான ஒரு ஆவிக்குரியவன் അവൻ ആരോടും വാക്കുവാദമില്ല, அவன் யாரோடு வாக்குவாதம் பண்ண അവൻ மாட்டான், ആരോടും എതിർപ്പില്ല. அவன் யாரோடு எதிர்ப்பில்லை. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവൻ കടന്നു വന്നാൽ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை கடந்து അവൻ வருமானால் അവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുകയാണ്. அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதியை விட்டு இன்னொரு பகுதியில் அவன் விலகி போகிறான். ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായാൽ, அவன் குடும்பத்தில் மனைவியும் புருஷனுக்கும் வாக்குவாதம் உண்டானால், ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആമേൻ വഴക്കിന് സാധ്യത ഉണ്ടായാൽ, அவன் ஏதாவது வழக்குக்கு சாத்தியத்தில் இருக்குமானால், ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മാറി അടുത്ത മുറിയിൽ ചെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. அவன் ஒரு நபராகிலும் அதில் மாறி அடுத்த அறையிலிருந்து ஜெபிப்பதற்கு தயாராய் மாற എങ്കിൽ வேண்டும். അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. அப்படி என்றால் அங்குள்ள சண்டை பிரச்சனை அங்கிருந்து மாறுகிறது. ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ വെളിപ്പെടും. அப்படி அந்த குடும்பத்தில் தேவனுடைய மகிமை அது ഓ, வெளிப்படுகிறது. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പൈശാചിക ശക്തികൾ നടമാടാൻ അനുവദിക്കരുത്. உங்கள் குடும்பத்தில் பிசாசு சஞ்சரிக்கிறதை அனுமதிக்க ഓ, கூடாது. നിങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്കകത്ത് ശത്രു ജയമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. உங்கள் எல்லைக்குள்ளே சத்துரு ஜெயம் எடுக்க அனுமதிக்க கூடாது. വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവമുള്ളവന്റെ മേൽ എന്റെ ദൈവം കരുണ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ஆமை விட்டு கொடுக்கிற மனதுள்ள மேல் என் ஆண்டவர் கரிசனை உள்ளவராய் ആരാണോ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവനെ ഉയർത്താൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. யார் தாழ்மைப்படுகிறார்களோ அவர்களை உயர்த்துவதற்கு தேவன் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും. தன்னைத்தான் யார் தாழ்த்துகிறானோ உயர்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் யார் உயர்த்துகிறானோ அவன் தாழ்த்தப்படுவான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി വേറെ ഒരു പുതിയ കിണർ അവൻ കുഴിച്ചു. அப்படியாக ஈசாக்கு அங்கிருந்து மாறி வேறொரு துறவை அவன் தோண்டினான். എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன நடந்தது? 22ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 22வது வசனம் சொல்லுகிறது, ആ കിണറിനെ വഴക്കിടാൻ അവരാരും വന്നില്ല. அந்த துறவை சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ண யாரும் வரவில்லை. ആ കിണറിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ അവരാരും വന്നില്ല. அந்த துறவை குறித்து வாக்குவாதம் பண்ண யாரும் வரவில்லை. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ஆம், இதை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, നീ താഴ്മ മനോഭാവത്തോടെ മുന്നേറാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ, இப்படி விட்டுக்கொற தாழ்மையுடைய சுபாவத்தோடு முன்னேற தயாரு எடுப்பிலானா, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി വന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ എന്റെ ദൈവം ചിതറിച്ചു കളയുവാനിടയായി തീരും. ஆமே கடந்த நாட்கள் ஆமே பிசாசு கொண்டு போட்ட ஆமே பல பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவர் அதை சிதற பண்ணுகிறார். ഒരു ആത്മീകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே യേശക്കിന്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ஆமே அநேக அனுபவங்கள் இருக்கிறது. യേശക്കിന്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. தேசத்துடைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது. ആമേ സ്തോത്ര സിത്തിനയുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ஆமே சித்தினாவுடைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது. എന്നാൽ ദൈവ പൈതൽ താഴ്മ മനോഭാവത്തോടെ, ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாழ்மையில் சுபாவத்தோடு ദൈവസന്നിധി വിധേയപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ, தேவ சமூகத்தில் கீழ்ப்பட தயாரானால், ഒരു രഹബോത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ஆமே ஒரு ரகபத்தை கர்த்தர் கொடுப்பதற்கு தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை மறக்க கூடாது. ഒരു രഹബോത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ നിങ്ങളുടെ മേൽ തരാൻ ഇന്ന് പകലും എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ஆமா, இன்றைக்கு ரகபத்து அனுமதி தர என் ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇസഹാക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ஈசாக்கு இப்போது சொல்லுகிறான், ആമേൻ, ഇനി എനിക്ക് ദേശത്തിൽ ഇടമുണ്ടാകും. ஆமா, இனி என் தேசத்தில் பல்லுகும்படி இடம் உண்டாகும். ആമേൻ, എന്നെ ദൈവം ദേശത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. என் தேசத்தில் என்னை பல்லுக பெருக பண்ணுவான். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இதை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளை, 2024 വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ നിങ്ങളെ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടസ്സം ചെയ്തെങ്കിൽ, 2024 ஆண்டு பிசாசு தொடர்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையில பல போராட்டம் போராடி ഈ கொண்டிருக்கிறார். 2025ാമത്തെ ആണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹബോത്തിന്റെ ആണ്ടായി ദൈവം മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ്. 2025 ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஒரு ரெகபத்தின் ஆண்டாய் கர்த்தர் மாற்ற നിന്റെ போகிறார். ജീവിതത്തിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ ദൈവം ലാഭമാക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. வாழ்க்கையில நஷ்டங்களை ஆண்டவர் லாபமாய் மாற்ற നിങ്ങളുടെ போகிறார். ബിസിനസ്സുകളുടെ മേൽ അഭിവൃദ്ധി തരാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் வியாபாரத்திலே கர்த்தர் ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ண നിങ്ങളുടെ போகிறார். ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഗമനം തരുവാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுரூபமாக்குதலை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ജയത്തെ ദൈവം കൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் பொருளாதார மண்டலத்திலே ஆண்டவர் ஒரு ஜெயத்தை தேவன் கட்டளையிட போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നാം പറയാറുണ്ട്, நான் சொல்வது உண்டு, എനിക്ക് മാത്രമാണ് കഷ്ടം, எனக்கு மட்டும்தான் എനിക്ക് கஷ்டம், മാത്രമാണ് വേദന, எனக்கு மட்டும்தான் வேதனை. അയ്യോ എന്റെ കഷ്ടം എന്ന് തീരുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.
പറയാറുണ്ട്. ஐயோ என் கஷ்டம் என்னைக்கு மாறும் என்று நாம் சொல்வது உண்டு. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, இந்த பகல் வேளையில வசனத்தின் மூலமாக உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ, இந்த பகல் கர்த்தருடைய வசனத்தை நீங்கள் ஆழமாய் നിങ്ങളുടെ விசுவாசிப்பீர்கள். ജീവിതത്തിൽ ഒരു രഹബോത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. உங்கள் வாழ்க்கை ரகபத்தை கர்த்தர் ஆரம்பிக்க ഈ போகிறார். കൺവെൻഷൻ വെറുതെ അല്ല. இந்த கன்வென்ஷன் வெறுமை அல்ல. നീ വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ വന്നത്. நீ வெறுமையாய் வந்தது அல்ல. ഇന്ന് പകൽ വെറുതെ അല്ല ഈ വചനം വെളിപ്പെടുന്നത്. அவன் வெறுமை அல்ல, வசனம் வெளிப்படுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற தேவனுடைய வசனம் ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെ വരുന്നുവോ, என்ன நோக்கத்தோடு புறப்பட்டு வருகிறதோ ആ ഉദ്ദേശത്തെ സാധിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മടങ്ങി ചെല്ലുകയുള്ളൂ. அந்த நோக்கத்தை என் ஆண்டவர் வாய்க்க பண்ணிதான் வசனம் திரும்பி போகிறது. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയാം, ஆகவே பகல் வேளை சொல்லுகிறேன், ഈ പകൽ നിങ്ങളുടെ രഹബോത്തിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. இந்த பகல் ஒரு ரெகோபத்தில் பகல் ഒരു காலம், പുതിയ ഉറവയെ ദൈവം തരുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. ஒரு புதிய நீரூற்றை ஆண்டவர் திறக்கிற பகல் നിന്റെ காலம். ജീവിതത്തിൽ വാദിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ വേരോട് ചിതറിക്കുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമാണ്. அவன் இன்றைக்கு வாக்குவாதம் பண்ணுகிற பொல்லாத ஆவிகளை சிதற பண்ணுகிற பகல் ഓ, காலம். ഇതുവരെ നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് നിന്നെ ഞെരുക്കിയതായ പിശാചിനെ ദൈവം അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമാണിത്. இதுவரைக்கும் உன் பெண் தொடர்ந்து வந்த பிசாசை நெருக்கிக் கொண்ட வல்லமைகளை தேவன் சிதற பண்ணுகிற ஒரு അത് வேலையாயிருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாச கைகளை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇസഹാക്ക് പറയുന്നു, ஈசாக்கு சொல்லுகிறார், ദേശത്തിൽ ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. தேசத்திலே பல்லுகும்படி இடம் உண்டாக்கினார். ദൈവം നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர் நம்மை பல்லுக பண்ண போகிறார். അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം, பக்கத்தில் இருக்கிற கை பிடித்து சொல்லுங்க, നിങ്ങളെ ദേശത്തിൽ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. உங்களை தேசத்தை பல்லுக பெருக பண்ண போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മുടെ ദൈവം വർദ്ധനവിന്റെ ദൈവമാണ്. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை பெருக பண்ணுகிற தேவன். നമ്മുടെ ദൈവം ഇടുക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല. நம்முடைய ஆண்டவர் நெருக்கத்தின் தேவன் அல்ல. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ ഞെരുക്കി വെക്കുന്ന ദൈവമല്ല. நம்முடைய ஆண்டவர் நெருக்கி வைத்திருக்கிற നമ്മെ தேவன் அல்ல. വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ദൈവമാണ്. நம்மை ஆண்டவர் விசாலமான பாதையிலே அழைத்துக் கொண்டிருக்கிற தேவன். ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരു വഴി ദൈവം തുറന്നത്, ஆம், இஸ்ரவேலுக்காக ஆண்டவர் வழியை திறந்தது. ഒരു 30 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനത്തെ അക്കരെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ. ஆமே, 30 லட்சம் ஜனங்களை ஒரே இரவிலே அக்கறையிலே கொண்டு செல்வதற்காக ചെങ്കടലിൽ ദൈവം ഒരു വലിയ വഴിയാണ് അവർക്കായി തുറന്നത്. ஆமே, செங்கடலில் ஒரு பெரிய ஒரு பாதையை கர்த்தர் திறந்தார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ஆமே, இன்றைக்கு பகல் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വലിയ വർദ്ധനവ് നൽകി തരുവാൻ പോകുന്നു. உங்க மேல ஆண்டவர் ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ண போகிறார். നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒന്നാമതായി ദൈവം എന്തിലാണ് നമുക്ക് വർദ്ധനവ് തരുന്നത്? ஒன்றாவது ஆண்டவர் ஏன் பெருக்கத்தை கொடுக்கிறார்? എന്തിലാണ് നമുക്ക് വർദ്ധനവ് തരുന്നത്? எதற்காக ஆண்டவர் பெருக்கத்தை கொடுக்கிறார்? ലൂക്കോസ് 17 അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം லூக்கா 17:5. ഒന്ന് വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് 17 അധ്യായം 5 വാക്യം. ஆமென், வாசிக்கலாம். லூக்கா 17:5 வசனம். அப்பொழுது அப்போஸ்தலர் கர்த்தரை நோக்கி ஆ. எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார். മതി, എന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும். യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ, இயேசுவோடு கூட நடந்த சீசர்கள், യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ, இயேசு அற்புதம் செய்ததை பார்த்த சீசர்கள், എന്നാൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ല. ஆனால் பல தடவை அவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை. നമുക്ക് പേര് വിശ്വാസി എന്നാണ്, நம்முடைய பேர் விசுவாசி. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട്? நமக்கு எத்தனை விசுவாசம் இருக்கிறது? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. വിശ്വാസി എന്ന പേര് നമുക്കുണ്ട്. விசுவாசி என்ற பெயர் இருக்கின்றது. 30 വർഷമായി വിശ്വാസിയായിട്ട്, ஆமென், 30 ஆண்டுகள் விசுவாசியா இருக்கிறோம். 40 ആണ്ടുകളായി വിശ്വാസമായിട്ട്, ஆமென், 40 ஆண்டுகள் விசுவாசத்தில் இருக்கிறோம். പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ பிரசங்கம் கேட்கும்போது വാതോർന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങാനല്ലാതെ வாய் திறந்து தூங்குறது அல்லாமல் വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. விசுவாசிக்க நம்மால் முடியாது. നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய விசுவாசம் பெருகவில்லை. കർത്താവ് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു. ஆமென், ஆண்டவராகிய தேவன் 5 அப்பத்தை கொண்டு 5000 பேரை போஷித்தார். അടുത്ത് കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ஆமென், கடந்து போகிற பாதையிலே യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു, இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொன்னார், പരീശന്റെ പുളിച്ച മാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ஆமென், பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാര് യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും യാക്കോബും പത്രോസും ഒക്കെ തമ്മിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. ஆமென், அப்பொழுது யோவான், அந்திரேயா, ஆமென், தோமா, அவர் ஒருவருக்கு பேசுகிறார்கள். എടേ, നീ മാവ് എടുത്തില്ലേ?
டேய், நீ மாவு எடுக்கவில்லையா? നീ അപ്പുറത്ത് പോയി അപ്പം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? அப்புறத்தில் போய் அப்பம் செய்ய வேண்டுமா? യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ടാ? இயேசு சொன்னதை பாத்தீங்களா? യേശു അപ്പം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട്, മാവ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. இயேசு அப்பம் எடுக்க மாவு எடுக்காதபடியால் தான் இயேசு இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார்கள். എന്ത് പറയുന്നൊരു തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർ. ஆமை, ஆண்டவர் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை புரிந்து கொள்ளாதிருக்கிற சீசர்கள். യേശു കർത്താവ് ചോദിച്ചു, இயேசு ஆண்டவர் கேட்டார், ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലയോ? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியவில்லையா? എടാ, 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത എനിക്ക്, ஆமை, 5 அப்பம் கொண்டு 5000 பேருக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்த எனக்கு ഇനിയും ആഹാരം തരുവാൻ കഴിയത്തില്ലയോ? நீ ஆகாரம் கொடுக்க என்னால் முடியாதோ? നീ എന്തിനാ മാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ஏன் நீ மாவை தேடுகிறாய்? എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இதை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്, ஆமை, இந்த பூமியில நம்மை வைத்திருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர், നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാകയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நம்முடைய தேவைகளை அறிந்த தேவனபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ദൈവത്തിൽ അകമഴിഞ്ഞ് നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. தேவனுடைய அதிகமாய் விசுவாசிக்க தயாராக എന്റെ வேண்டும். ഏത് ആവശ്യത്തെ എന്റെ ദൈവം നിറവേറ്റി തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. என்னுடைய தேவை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பூர்த்தி பண்ணுவார் என்கிற விசுவாசம் நமக்கு வேண்டும். നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസം മാറിപ്പോകട്ടെ. நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து அவிசுவாசம் மாறி போவதாக. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன சம்பவிக்கிறது? ദൈവപ്രവൃത്തി പലത് കണ്ടിട്ടും, தேவனுடைய கிரியை பல தடவை பார்த்தபோது, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, இந்த வேதபுத்தரில் சொல்லப்பட்ட வசனங்களை நாம் அறிந்த போதிலும், വിശ്വാസത്തിൽ വർധനവില്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமை, விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஆமை பெருக்கம் இல்லாத வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ஆமை, இன்றைக்கு விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஆமை குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ இந்த வசனம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, വർധനവ് നൽകി തരുന്ന ദൈവം, ஆமை, வர்த்தனை கொடுக்கிற தெய்வம் നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ പോകുകയാണ്. உங்க விசுவாசத்தை ஆண்டவர் வர்த்திக்க ഓ, பண்ணுவார். നിങ്ങളുടെ സംശയം മാറട്ടെ. உங்க சந்தேகங்கள் மாறுவதாக. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വായ് തന്ന ദൈവം, உங்க நல்ல ஒரு வாய் தந்த தெய்வம், നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വയറ് തന്ന ദൈവം, நல்ல ஒரு வயறு தந்த தெய்வம், വിശപ്പ് വരുമെന്നറിയുന്ന ദൈവം, ஆமை, பசி வரும் என்று அறிகின்ற தெய்வம், നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ആഹാരം തരുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. உங்களுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கொடுக்க என் ஆண்டவர் போதுமானவர். ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ஆமை, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமை நுகத்திலிருந்து ஆமை வனாந்திரத்தில் யாத்திரை செய்கின்ற பொழுது, കർത്താവിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, கர்த்தருடைய வசனம் இவளாக சொல்லுகிறது, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദാഹമുണ്ടായി. ஆமை, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தாகம் உண்டானது. എന്നാൽ അവർക്ക് ദാഹം വരുന്നതിന് മുൻപേ, ஆனால் அவர்களுக்கு தாகம் வருவதற்கு முன்பே എന്റെ കർത്താവ് ഒരു പാറയായി അവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அவர்களை பின்தொடர்ந்து ஒரு கன்மலை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത്, ஆகவே தான் பாடுகிறோம், ദാഹം കൊണ്ട ദേവജനം വാനം പാർക്കുது, ആവൽ കൊണ്ട കൺമലയും കൂടെ செல்லுது. சேர்ந்து பாடுவோம். தாகம் கொண்ட தேவஜனம் வானம் பார்க்குது, ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது. என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார், சந்தோஷம் நான் காணுவேன். என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார், சந்தோஷம் நான் காணுவேன். தேவா, நான் எதினால் விசேஷித்தவர், ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவர். தேவா, நான் எதினால் எல்லாரும் கைதட்டி பாடுங்க சந்தோஷமா. ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவர். எதினா இது எதினா நீங்க என்னோடு அறுபதினார். எதினா இது எதினால் நீங்க என்னோடு அறுபதினார். ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. இந்த உலகத்தில் நாம் விசேஷமான ലോക മനുഷ്യനെ പോലെ ഉള്ളവരല്ല നാം. நாம் உலக மனிதர்களை போல அல்ல. നാം ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ്. நாம் தேவனால் ഓ, நடத்தப்படுகிறவர்கள். നാം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. நாம் ஜீவிக்கிற தேவனை ഈ ஆராதிக்கின்றவர்கள். മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ஆமென். வனாந்தர யாத்திரையிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை கர்த்தருக்கு தெளிவாய் தெரியும். നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ
നാളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. இந்த நாளுக்குள்ள தேவையை ஆண்டவர் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறார். ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളെ വഴിമധ്യേ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் நம்முடைய ஆண்டவர் வழியிலே விட்டு போற தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கவில்லை. ദാഹം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കൺമലയായി അനുഗമിക്കുന്ന കർത്താവ്. ஆமென். தாகம் வருவதற்கு முன்பதாக ஒரு கன்மலை உன் பின்தொடர்ந்து வருகிறது. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. நம்முடைய தேவைகளை அறிகிற ஆண்டவர். വചനം പറയുന്നു 34-ാം സങ്കീർത്തനം. ஆமென். வசனம் சொல்லுது 34-ാം சங்கீதம். ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകെട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും. ஆமென். சிங்கக்குட்டியில் தாழ்ச்சிந்து பட்டினி യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരികയില്ല. கர்த்தரை தேடுவதற்கோ ஒரு நன்மைக்கும் குறைபடாது. ദൈവവൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും വരാതെ നിന്നെ നടത്താൻ ഈ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാണ്. தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஒரு குறைவில்லாமல் நடத்த என் ஆண்டவர் வல்லமையுள்ள നീ தேவன். ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്ക. நீ ஆண்டவரை விசுவாசம் നീ മനുഷ്യനിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. மனுஷனை விசுவாசிக்க നീ வேண்டாம். മെഡിസിൻ അല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. நீ மருந்தை அல்ல നീ விசுவாசிப்பது. കുടുംബക്കാരിൽ അല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. குடும்பத்தாரை அல்ல നീ ഇന്ന് விசுவாசிப்பது. പകൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ இன்று பகல் நீ ஆண்டவரை നിന്റെ விசுவாசிப்பாய். അവസ്ഥകളെ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. உன் சூழ்நிலையை என் ஆண்டவர் നിനക്കായി വാതിലുകളെ ദൈവം തുറക്കുകയാണ്. உனக்காய் வாசலை கத்த നിന്റെ திறப்பார். ജീവിതത്തിന്മേൽ അഭിവൃദ്ധിയെ ദൈവം തരികയാണ്. உன் வாழ்க்கையில கர்த்தர் பெருக்கத்தை கொடுக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, വിശ്വാസമില്ലാതെ விசுவாசம் இல்லாமல். എബ്രായർ 11:6 எபிரேயர் 11:6 വിശ്വാസമില്ലാതെ விசுவாசம் இல்லாமல் ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. கூடாத காரியம். ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല. ஒரு நபருக்கும் கூடாத എത്ര காரியம். കാലം കൊണ്ട് വിശ്വാസി എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും, எவ்வளவு ஆண்டுகள் விசுவாசி என்ற பேர் இருந்தாலும், ദൈവസഭയെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, தேவ சபைக்கு தசம பாகம் கொடுக்கிற நபராய் இருக்கலாம், നന്നായി കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, நன்றாய் கை அடிக்கிற ஆராதிக்கிற நபராய் இருக்கலாம், ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, உடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் இல்லை என்றால் നിനക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ஆண்டவருக்கு பிரியப்படுத்த ஒன்னால் முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ കേട്ട ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. நான் கேள்விப்பட்ட சம்பவம் இப்படியாக, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിൽ എന്റെ സഭയിൽ നിന്നൊരു 10-12 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്ത് அவனுடைய சபையிலிருந்து 12 கிலோமீட்டர் அந்த பக்கமாக വേറൊരു സഭയിൽ, ഒരു ആത്മീക സഭയല്ല, നാമധേയ സഭയിൽ, அமைவது ஆவிக்குரிய சபையில் பேர் கிறிஸ்தவ சபை, ആ സഭയിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, அந்த சபையிலே செயலராக செக்ரட்டரியா இருக்கிற பிள்ளை, ആമേൻ, അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ്, அவர் இன்னொரு நபரை பார்த்து சொல்லுகிறார், യേശു നസറേത്തിൽ വന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല. இயேசு நாசரேத்தில் வந்ததை நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன். യേശു മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല. இயேசு மனிதனுக்காக மரித்ததை நான் நம்ப மாட்டேன். യേശു വീണ്ടും വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല. இயேசு மறுபடியும் வருவார் என்று நான் நம்ப மாட்டேன். പുള്ളി ആരാണ്? யார்? സഭയിലെ சபையிலே செக்ரட்டரி, செயலாளர், എല്ലാ കാര്യദർശി ഇല്ലേ? எல்லாவற்றையும் நிர்வகிக்கிற நிர்வாகத்தை. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് കർത്താവിന് ഇന്ന് വരെ വിശ്വാസമില്ല. ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு ஆண்டவரை குறித்த நம்பிக்கை இதுவரை இல்லை. എത്രയോ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവം, ஒரு வேதனையான ஒரு காலம். നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു. ஆமென். நமக்கு ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை, ஆண்டவர் எனக்காக നമ്മുടെ வந்தார். കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, நம்முடைய ஆண்டவர் எனக்காக மரித்தார், എനിക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ടു, எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, எனக்காக உயிரோடு எழும்பினார். വീണ്ടും എന്നെ ചേർക്കുവാൻ യേശു വേഗത്തിൽ വരും. மறுபடியும் என்னை சேர்த்துக்கொள்ள மறுபடியும் இயேசு வருவார். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அதை விசுவாச கையை உயர்த்தி நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, அவன் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இல்லை என்றால், ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, கிறிஸ்துவுடைய அற்புதத்தின் மேல் விசுவாசம் இல்லை ക്രിസ്തു என்றால், എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ஆண்டவர் எனக்காய் கிரியை செய்வார் என்கிற விசுவாசம் இல்லை என்றால், ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തവന് ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. தேவனிடத்தில் ஒன்று பெற்றுக்கொள்ள இயலாமை. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തവന് ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருக்காதவன் ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയാം, ஆகவே இந்த பகல்வேளை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறேன், വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ஆமென். விசுவாசம் பூரணம் நமக்கு தேவையாய் இருக்கிறது. വിശ്വാസം ഉള്ളവരായി നാം മാറ്റപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நாம் விசுவாசம் உள்ளவனாய் மாற்றப்பட வேண்டிய அவசியம். എബ്രായർ 11:1. எபிரேயர் 11:1. വിശ്വാസം എന്നതോ விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும்
കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിശ്ചയമായി இருக்கிறது. ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു. വിശ്വാസം നമ്പക്കുന്ന ഉறுதிയും കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിശ്ചയമായിരിக்கிறது. നാളുകളിലുള്ള വിടുതലിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ആമേൻ. നമ്മൾ മുன்னாடி വിടുதலை നാം பார்க்கவில்லை. നാളുകളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി നമ്മൾ കണ്ടില്ല. നാളെയ ദിനം എതിർകാലത്തെ നാം பார்க்கவில்லை. അവരുടെ മക്കളുടെ എതിർകാലത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. നമ്മുടെ പിള്ളയുടെ എതിർകാലം നാം பார்க்கவில்லை. നാളുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടില്ല. എതിർകാലത്തിൽ നമ്മുടെ പിള്ളകൾ നല്ല വഴിയിൽ ഉയർന്നിരിപ്പാர்கள் என்று நான் நம்பவில்லை. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆனால் நாம் விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபிக்கிறோம். വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോട് ആண்டവരെ பார்த்து മன்றாடுகிறோം. നീ കാണാത്ത നാളുകളിലുള്ള നിന്റെ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ നിന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം മുഖാന്തരം ആമേൻ ഇടയായി തീരും. ആമേൻ. ഈ കാണാததை ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பதற்கு உன் விசுவாச கண்களினாலே ஆண்டவர் உனக்கு தெரிவிக்க முடியும். നീ 21 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും 21 നാட்கள் ஜெபம் பண்ணினாலும் 40 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും 40 നാட்கள் ஜெபித்தாலும் 365 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും 365 നാட்கள் ஜெபித்தாலும் ദൈവം എനിക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്തു തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ஆண்டவர் எனக்கு அந்த காரியம் செய்வார் என்று நீ உனக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை என்றால் ആമേൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വെറുതെയായി തീരുകയാണ്. ஜெபம் அது வெறுமையாய் എന്നാൽ மாறுகிறது. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ஆனால் விசுவாசத்தோடு கூடி നീ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ஒரு நிமிடம் ஜெபம் பண்ணினால் ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും നിശ്ചയം. தேவனுடைய கிரியை உங்களுக்காக வெளிப்படும் என்பதை நிச்சயம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം என்ற ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர்த்திக்க வேண்டும். ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு ஆண்டுடைய வருகை குறித்த விசுவாசம் ஆமை பிள்ளைகளுக்கு குறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. அது நாம் மறந்து கொண்டிருக்கிறோம். എങ്കിലും പ്രിയ പിതാക്കന്മാരെ പോലുള്ള ദൈവദാസന്മാർ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും. ஆனால் நம்மை போல பிதாக்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் நமக்காக ஞாபகம் மூட்டுகிறார்கள். എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ പ്രസംഗിമാർ അത് മറന്നുപോയി. ஆனால் இன்றைக்குள்ள புதிய பிரசங்கிமார்கள் அது மறந்து போகிறார்கள். 2025 വർഷം ഇനി കർത്താവ് എന്ന് വരാനാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. 2025 ஆண்டு இனி ஆண்டவர் எங்க வரப்போகிறார்? എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, നാം കാത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ ചേർപ്പാൻ വേഗത്തിൽ വരും. ஆமே. தேவ பிள்ளைகளை ஆழமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும். நாம் காத்திருக்கிற இயேசு சீக்கிரமாய் வந்து நம்மை அவர் சேர்த்துக் கொள்வார். യേശുവിന്റെ വരവിൽ ഞാനും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. அந்த இயேசுவின் வருகையிலே நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഹൃദയംഗമായി ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. அப்படி இருதயபூர்வமாக விசுவாசிக்க நாம் தயாராக അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ, அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்குள்ள வருகின்ற பொழுது നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുന്നു. நாம் ആண்டവருக்கு பிரியமானதை செய்கின்றவர்களாய் மாறுகின்றோம். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ஆனது இன்று பகல் வேளை വിശ്വാസത്തിൽ വർധനവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவன் விசுவாசத்துடைய பலிக்கு பெருக்கத்தை தேவன் நம்மேல் கொடுக்க விரும்புகிறார். അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം, பக்கத்துல கை பிடித்து சொல்லுங்க, വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം. ஆமென். விசுவாச வாழ்க்கையிலே பெருக வேண்டும். ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം. ஒன்னுடைய சொல்லுங்க, விசுவாசத்திலே பெருக வேண்டும். നിങ്ങൾ കൈ കുലുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ நீங்க கை குலுக்கிறதை பார்த்தபோது 1 മണിക്ക് തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 1 மணிக்கு தீரும் என்று நம்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോ 12:45 തീർന്നാലും തീരും. ஒருவேளை 12:45க்கு முடிவடையும். ഒന്ന് തീർന്നാ പോകായിരുന്നു. ஒன்று முடிந்தா போகலாமே. കൈ കൊടുത്തിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പറ, கை கொடுத்து விசுவாசமா சொல்லுங்க, നീ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം. விசுவாசத்தில் வர்த்திக்க வேண்டும். നീ பெருக എന്തിൽ வேண்டும். വർദ്ധിച്ചാലും വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം. நீ எதிலே பெருகினாலும் பெருகாவிட்டாலும் ஆமென் விசுவாசத்தில் பெருக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ സ്കെൽറ്റായിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ஆமென் ஒல்லியால் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு അല്പം വണ്ണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി கொஞ்சம் உடம்பு வண்ணம் வைப்பதற்காக ഡോക്ടർ പറയുന്നതും டாக்டர் சொல்வதும் പിന്നെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്നതും ஆமென் அது பரிசியத்தில் காண்பதும் എല്ലാം കലക്കി പറക്കി കൊടുക്കും. எல்லாம் கலக்கி பறக்கி கொடுப்பார்கள். അവരുടെ പ്രതീക്ഷ, அவருடைய நம்பிக்கை, ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ இதற்கு குடிக்கின்ற பொழுது കുഞ്ഞു വണ്ണം വയ്ക്കുമെന്ന്. கொஞ்சம் நல்ல எடை போடுவார்கள். ചിലത് രക്ഷപ്പെടും, சிலது நல்ல எடை போடுவார்கள். എന്നാൽ ചിലത് യോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നം പോലെ ആമേൻ കൊഴുത്ത പശുക്കളെ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ വിഴുങ്ങിയിട്ടും ആമേൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. சிலது சொப்பனம் காணுது போல, யோசேப்பு கிட்ட சொப்பனது போல சில கொழுத்த பசுக்கள் மெலிந்த பசுக்கள் புசித்த போதும் அது மெலிந்தது போல அந்த பசுக்கள் காணப்படுறது போல சொப்பனம் இருக்கும்.
இருக்கும். ഈ മെലിഞ്ഞതൊന്ന് വണ്ണം വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. நமக்கு மெலிந்து போனவர்கள் நல்ல இடை போட வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசைப்படுவார்கள். പോക്കറ്റ് നിറച്ച് കാശിരിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. பாக்கெட் நிறைய காசு இருக்க வேண்டும் என்று நல்லா வாஞ்சிப்பார்கள். സൈക്കിൾ മാറി ഒരു നല്ല ബൈക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ஆமே சைக்கிள் மாறி நல்ல பைக் கிடைத்தால் நல்ல ஒரு வாஞ்சி. ബൈക്ക് മാറി കാർ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം. ஆமே பைக் மாறி நல்ல கார் கிடைத்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்கள். പക്ഷെ വിശ്വാസം മാത്രം അന്നത്തെ കാലം കുറഞ്ഞു പോകും. ஆனா விசுவாசமானது அன்றைக்கு முதல் குறைந்து போகிறது. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ്. ஆமே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமே விசுவாசம். നിങ്ങൾ എബ്രായർ 11:1 മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ, ஆமா எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் வசனங்களை படித்தால் അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, அங்கே பார்க்க முடிகிறது. ആമേൻ, വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി. ஆமே விசுவாசத்தால் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள். ആമേൻ, വിശ്വാസത്താൽ സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു. விசுவாசத்தால் சிங்கத்தின் வாயை அடைத்தார்கள். വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി. ஆமே விசுவாசத்தால் அக்கினியுடைய பலத்தை கெடுத்து போட்டார்கள். വിശ്വാസത്താൽ കയീനേക്കാളും നല്ല യാഗം ഹാബേൽ കഴിച്ചു. விசுவாசத்தினால் காயினை பார்க்கிலும் ஆபேல் நல்ல பலியை செலுத்தினார். വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ஆமே விசுவாசத்தினாலே ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை அவர்கள் செய்தார்கள். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இதை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം. ஆமே ஆசைக்கு அதிகமாய் ஆண்டவரை அதிகமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும். അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കുമായി യാഗത്തിന് വേണ്ടി മോറിയ ദേശത്തിലെ മലയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. ஆபிரகாம் ஈசாக்கும் பலி செலுத்துவதற்காக மோரியா மலை நோக்கி நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് நடந்து போகிற வழியிலே നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് ഗ്രഹിച്ച മകനായ ഇസഹാക്ക് അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നു, நல்ல புத்தியுள்ள கிரகிக்கிற காரியங்களை சிந்திக்கிற ஈசாக்கு தகப்பனை பார்த்து கேட்கிறார். അപ്പ ഇതുവരെയും യാഗം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അപ്പന്റെ കൈവശമുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஆமே தகப்பனே, இதுவரைக்கும் பலி செலுத்தும் போது உங்க கையில ஆட்டுக்குட்டி இருப்பதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തീയുണ്ട്, വിറകുണ്ട്, കത്തിയുണ്ട്. ஆனால் இப்போது நெருப்பு இருக்கிறது, விறகு இருக்கிறது, கத்தி இருக்கிறது. എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ? ஆனால் பலி செலுத்த ஆட்டுக்குட்டி எங்கே? ആമേൻ, ആമേൻ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനോട് മറുപടി പറയുന്നു. ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பார்த்து மறு உத்தரவு சொல்லுகிறார். ആമേൻ, യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துவதற்காக, മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് യഹോവ തനിക്ക് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളുമെന്നാണ്. ஆமை சொல்கிறது, ஆண்டவர் எனக்காக ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்துக் கொள்வார். ആ വചനം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനം அந்த வசனம் எத்தனை கிடைத்தது? തമിഴിലൊന്ന് വായിക്കാമോ? ஒன்னு வாசிக்கலாமா? அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாய ஆபிரகாமை நோக்கி, என் தகப்பனே என்றான். அதற்கு அவன், என் மகனே, இதோ இருக்கிறேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது, தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான். அதற்கு ஆபிரகாம், என் மகனே, தேவன் நமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி, தேவன் நமക്കെന്നല്ല, ദേവൻ തമക്ക് தகன பலிக்கான ദഹനബലിക്കാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ பார்த்துக்கொள்வா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലുവോ? കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനോട് പറയുന്നു, ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்லுகிறார், മകനെ, ഇവിടെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. மகனே, இங்க பலி செலுத்துவது எனக்காக அல்ல, அது கர்த்தருக்காக. ഇവിടെ ഇന്ന് വരെ ദൈവം പറയാതെയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് യാഗങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ஆமை இன்று வரைக்கும் இங்கே ஆமை பலி செலுத்துவது ஆண்டவர் சொல்லி நான் பலி செலுத்துகின்றேன். എന്നാൽ ഈ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ஆமை இந்த பலி செலுத்துவது ஆண்டவரோடு பேசினபடியால் அது பலி செலுத்துகிறேன். ദൈവം എന്നോട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆனால் ஆண்டவர் என்னை பார்த்து ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர சொல்லவில்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു യാഗം നടക്കണമെങ്കിൽ, ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பலி நடக்க வேண்டுமானால், ഇന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഞാൻ ആമേൻ യാഗം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, இன்றைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மூலமாய் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்த ആ வேண்டுமானால், ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളൂ. அந்த ஆட்டுக்குட்டியை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். അത് ഞാൻ കരുതേണ്ട ആവശ്യമല്ല. அது நான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் അത് இல்லை. എന്റെ മകനല്ല യാഗമായി തീരാൻ പോകുന്നത്. அது என்னுடைய மகனல்ல, பலியாய் மாற வேண்டியது. ആമേൻ. ദൈവം ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളൂ. கர்த்தர் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அவர் எனக்காக பார்த்துக் கொள்வார். അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം. அது சாதாரண ஆபிரகாமின் விசுவாசம். അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം.
വിശ്വാസം. அதுதான் ஆபிரகாமின் എന്നെ விசுவாசம். കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இதை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, ആമേൻ. നീണ്ട കാലങ്ങൾ അബ്രഹാം കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെ ചാരമാക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് അബ്രഹാമിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ஆமென். பல ஆண்டுகளாய் காத்திருந்து பெற்றுக்கொண்ட சந்ததியை ஆண்டவர் சாம்பல ஆக்க அனுமதிக்க மாட்டார் என்கிற ஒரு ஆழமான விசுவாசம் ஆபிரகாமுக்கு இருந்தது. ആ മോറിയ ദേശത്ത് ആ മലയിൽ ഒരു യാഗം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കരുതും. ஆமென். மோரியா தேசத்திலே ஒரு பலி ஆமை செலுத்த வேண்டுமானால் என் தேவன் ஆட்டுக்குட்டியை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? என்ன நிகழ்ந்தது? യാഗപീഠം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല. ஆமை பலிபீடம் ஆமை கட்டப்பட்ட போது ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கவில்லை. വിറക് അടുക്കിയപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല. விறகு அடுக்கின போது ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கவில்லை. ആമേൻ. അവസാനം ഇസഹാക്കിനെ പിടിച്ച് കിടത്തിയപ്പോഴും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല. கடைசியாக ஈசாக்கை பிடித்து கடத்தின போதும் ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கவில்லை. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം, ஆனால் கடைசி நேரத்தில், അവസാന സെക്കൻഡിൽ, கடைசி நொடி வேளையில் ഇസഹാക്കിനെ വെട്ടാൻ അവൻ കത്തി എടുക്കുമ്പോൾ, ஈசாக்கை வெட்டுவதற்கு கத்தி எடுக்கின்ற ആ பொழுது, കത്തി ഓങ്ങുമ്പോൾ அந்த கத்தி ஓங்குகின்ற பொழுது എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? என்ன சம்பவித்தது? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം, അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ. பரலோகத்தின் சத்தம், ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே, ബാലന്റെ മേൽ നീ കൈവയ്ക്കരുത്. பிள்ளை ஆண்டான் மேல் கை போடாதே. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, அவன் திரும்பி பார்த்தான். അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. அவன் திரும்பி பார்த்தான். ഇതാ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. இத ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கிடக்கிறது. ദൈവത്തിനൊരു യാഗം നടത്താൻ, ஆண்டவருக்கு ஒரு பலி செலுத்த ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി വേണം. மிக குறைந்தது ஒரு வயதாக இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. ആട്ടിൻകുട്ടി ആവശ്യമാണ്. ஆட்டுக்குட்டி தேவையா இருக்கிறது. 1 വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി. ஒரு വയதாக நிறைவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഒരാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ദൈവം കരുതിയിരിക്കുകയാണ്. அப்படியானால் ஈசாக்கு பலி செலுத்துவதற்கு முன்பதாகவே ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே கர்த்தர் ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் നിങ്ങൾ இருக்கிறது? ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பே നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നതെല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ടാണ് உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் தேவன் உண்டு பண்ணி வைத்ததார். ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ അയച്ചത്. இந்த பூமியிலே கர்த்தர் உங்களை அனுப்பி അതുകൊണ്ട് இருக்கிறார். മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന ആവശ്യത്തെ കണ്ട് നീ അവിശ്വസിക്കാതെ, ஆகவே முன்னடிக்கிற தேவையை கண்டு നീ அவிசுவாசப்படாமல், സംശയിക്കാതെ, சந்தேகப்படாமல், ആവശ്യം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ஆமே தேவை எவ்வளவு பெரிதானாலும் എന്റെ ദൈവം അതിനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. என் ஆண்டவர் அதை பார்க்கிலும் பெரியவர். ഓ, നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ. உன் விசுவாசம் നിന്റെ பெருகுவதாக. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ. உன் விசுவாசம் നിന്റെ பெருகுவதாக. ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ ചിതറുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. ஒரு வாழ்க்கையில போற எல்லா பொல்லாத ஆவியை மாற்றி இன்று பகல் விசுவாசம் பெருகுவதாக. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. അങ്ങ് ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ചേർന്ന് പാടാം. അങ്ങ് ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ലോകപാപം പിശ എന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല, ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. അങ്ങ് ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. അങ്ങ് ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, சீசர்கள் இயேசுவை பார்த்து சொன்னார்கள், ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. நாங்கள் விசுவாசத்தில் குறைந்திருப்பது போதாது. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ஆண்டவரே, எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும். കർത്താവേ, ആമേൻ, നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ஆண்டவரே, உடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண ഇന്ന് வேண்டும். പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, இந்த பகல் கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, ദേശത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. தேசத்திலே ஆண்டவர் உங்களை பெருக பண்ணுவார். ഒന്ന്
ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് உங்கள் ஒரு நாள் விசுவாசத்தை பெருக பண்ணி നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസങ്ങൾ മാറണം, ஒரு அவிசுவாசம் மாற வேண்டும், സംശയങ്ങൾ മാറണം. சந்தேகங்கள் மாற നീ வேண்டும். ലോക മനുഷ്യനോട് ഒരിക്കൽ പോലും നെഗറ്റീവായ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കരുത്. ஆமே, இந்த உலக மனிதனுடைய நெகட்டிவான வார்த்தைகள் ஒருபோதும் பேசக்கூடாது. എന്റെ ദൈവം എന്റെ കാര്യത്തെ നിറവേറ്റി തരുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം. என்னுடைய ஆண்டவர் என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று விசுவாசத்தோடு அவர்களை பார்த்து சொல்ல എടാ வேண்டும். നീ എന്ത് ചെയ്യും, എടി നീ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തായി തീരും എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബക്കാരുടെ ലോക മനുഷ്യരുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ஆமே, உங்களை பார்த்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வாய், நீ என்ன செய்ய போகிறாய், என்ன செய்ய கண்டு இருக்கிறாய் என்று ஆமே சொல்லுகிற உலக மனிதர்களுக்கு முன்பதாக നിങ്ങൾ പറയണം എന്റെ ദൈവം എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളും. நீ சொல்லணும் என்னுடைய ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். എന്റെ ആവശ്യത്തെ ദൈവം നിറവേറ്റി തരും. எனக்கு தேவையானதை கர்த்தர் பூர்த்தி செய்வார். എന്റെ ആവശ്യത്തെ ദൈവം പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. என் ஆண்டவர் தேவையை பூர்த்தி செய்வார். അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பார்த்து சொன்னது போல, മകനെ യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും. மகனை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. உங்கள் எதிர்காலத்தை கர்த்தர் നിങ്ങളുടെ பார்த்துக் கொள்வார். നാളുകളെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. உங்கள் தேவைகளை கர்த்தர் பார்த்துக் നിങ്ങളുടെ கொள்வார். ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. உங்கள் தேவைகளை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധനവ് ദൈവം തരുന്നു. ஆமென். ஒன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தை பெருக ഈ பண்ணுகிறார். വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ. ஆமென். இந்த வசனம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது உங்க விசுவாசம் பெருகுவதாக. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് കേൾവിയാലാണ്. நம்முடைய விசுவாசம் பெருகுவது கேள்வியினாலே. ആ കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലാണ്. அந்த கேள்வி கிறிஸ்துவுடைய வசனத்தினாலே. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ஆமென். கிறிஸ்துவுடைய வசனம் கேட்கின்ற பொழுது വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. விசுவாசம் பெருகுவதற்கு വിശ്വാസം ஏதுவாகிறது. വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. விசுவாசம் பெருக ஏதுவாகிறது. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, இரண்டாவதாக ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്? ஆமென். இரண்டாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை பெருக பண்ணுகிறார்? റോമർ 5:20 ஆமென். ரோமர் 5 மேலும் 20 வசனம். மேலும் மீறுதல் பெருகும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணம் வந்தது, அப்படி இருந்தும் பாவம் பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாய் பெருகிற்று. ദൈവ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ஆமென். தேவ கிருபையை அவர் பெருக பண்ணுகிறார். എല്ലാവരും പറയാ, രണ്ടാമത് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? எல்லாரும் சொல்லுங்க, இரண்டாவது நம்மேல் ஆண்டவர் எதை பெருக பண்ணுகிறார்? ദൈവ കൃപയെ നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. தேவ கிருபையை நம்மேல் பெருக பண்ணுகிறார். അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം, பக்கத்தில் இருக்கிற நபரை பார்த்து சொல்லுங்க, ദൈവ കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നു. தேவ கிருபை பெருக பண்ணுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇപ്പോഴാണ് ചിലരൊക്കെ കണ്ണ് തുറന്നത്. இப்பதான் சிலர் கண்களை ഈ திறந்தார்கள். ഷീറ്റിന്റെ കീഴിലും ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ ചൂടുമൊക്കെ നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയാണ്. ஆமா, இந்த சீட்டுக சூடு ஸ்பேன் சூடு நம்ம எல்லாம் ஒரு களைப்பு உண்டாக்குறது. ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം, நான் இன்னைக்கு இரண்டாவது செய்தி. நீங்க நான் இரண்டாவது. ரெண்டாவது செய்தி. எங்களுக்கு இல்லாத களைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது. ஆமா, எங்களுக்கு இல்லாத களைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കാൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് ക്ഷീണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ஆமா, பிரசங்கிக்கிற எங்களை பார்க்கல உங்களுக்கு தான் பெரிய களைப்பாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോ നമ്മുടെ മേൽ രണ്ടാമത് ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ஆமா, ஆண்டவர் நம்மேல் இரண்டாவதாக எதை பெருக பண்ணுகிறார்? തന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. அவருடைய கிருபையை பெருக பண்ணுகிறார். അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത്, ஆமா, தகுதி இல்லாத இடத்தில் ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദാനമായി വെളിപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവകൃപ. தேவனிடத்தில் ஈவாய் வெளிப்படுகிறதுதான் தேவ கிருபை. ആ ദൈവകൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. அந்த தேவ கிருபை நமக்கு தேவை. തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, നിങ്ങൾ കൃപയാലല്ലോ நீங்கள் கிருபையினாலே വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ஆமென், விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். അപ്പൊ കൃപ വെളിപ്പെടാതിരുന്നു എങ്കിൽ, ஆனால் கிருபை வெளிப்படாதிருந்தால் നമുക്ക് രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. நமக்கு ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് പറയുന്നു, சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், 40 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം, 40:1 சொல்லுகிறது, നാശകരമായ കുഴിയിലും ஆமே, பயங்கரமான குழியிலும் കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്ന എന്നെ உளையான சேற்றிலிருந்த என்னை എന്റെ കർത്താവ് തേടി വന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് പാറയുടെ മേൽ എന്നെ നിർത്തി. கர்த்தர் தேடி வந்து தூக்கி எடுத்து அவர் கன்மலை மேல் என்னை உறுதிப்படுத்தினார். ഉടയാന സേറ്റിൽ വാഴ്ந்த என்னை തൂക്കിയെടുത്തീരേ. ഉടയാന സേറ്റിൽ വാഴ്ந்த என்னை തൂക്കിയെടുത്തീരേ. കൽവാരി രക്തം எனக்காக சிந்தி கழுகி அணைத்தீரே. கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி கழுகி அணைத்தீரே.
செய்தீரே. கரங்களை உயர்த்தி நன்றி நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே எங்கள் அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே. அல்லேலூயா. உடையான சேற்றில் வாழ்ந்த நம்மை, பயங்கரமா உடையான சேற்றில் வாழ்ந்த நம்மை, நாசகரമായ குழியில் கிடந்த நம்மை, பயங்கரமான குழியில் இருந்த நம்மை யாரும் தேடி வராதிருந்தப்போ, யாரும் நம்மை தேடி வராமல் இருந்த பொழுது நம்முடைய மேல் வெளிப்பட்ட தெய்வ கிருபை முகாந்தரம், நம்மேல் வெளிப்பட்ட தேவ கிருபையின் மூலம் நம்முடைய இயேசு നമ്മെ തേടി വന്നു. நம்முடைய இயேசு நம்மை தேடி வந்தார். കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் ஒரு தடவை சொன்னார், ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகும் பொழுது അവൻ കള്ളന്മാരുടെ കൈവശം അകപ്പെട്ടു. அவன் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். ആമേൻ. അവനെ പിടിച്ചു. அவர்கள் அவனை பிடித்தார்கள். അവന്റെ വസ്ത്രത്തെ അഴിച്ചെടുത്തു. அவருடைய വസ്ത്രத்தை உரிந்து கொண்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എവിടെയെങ്കിലും കള്ളൻ വസ്ത്രം അഴിച്ചെടുക്കൂ? எங்கேயாவது திருடன் வஸ்திரத்தை உரிந்து கொள்வானா? എടുത്തോണ്ട് പോവോ? വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാനാ? ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിലൊക്കെ, എങ്ക ദേശത്തിലെല്ലാം ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തയാണ്, ആമേ, செய்தித்தாள் வருகிறதான செய்திகள், ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് വരും, ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് പോട്ട് വരുവാர்கள், സഹോദരിമാരുടെ അടുത്ത് വരും, ആമേ, സഹോദരിയുടെ അരികിൽ വരുവാர்கள், ഇന്ന അടുത്ത് പോകേണ്ട വഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും, ഇന്നിടത്തിൽ പോക വേണ്ടിയ വഴി എന്ന് കേൾപ്പാர்கள். അവര് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവിടെ കൂടെ പോയി அவர்கள் இப்படியே சென்று അവിടെ കൂടെ പോണമെന്ന് പറയുമ്പോ அந்த பக்கமாய் போய் சொல்லுகின்ற பொழுது അവൻ കഴുത്തി നോക്കും, அவன் கழுத்துல பார்ப்பான், ഒരൊറ്റ പിടി, ஒரு பிடி, ഒരു വലി, ஒரு இழுப்பு, ഇയാള് താഴെ വീഴുന്നു, இவ கீழே விழுகிறான், കിട്ടിയതും കൊണ്ട് അവൻ പോകുന്നു. கிடைத்தது കൊണ്ട് അവൻ പറന്നു പോകുகிறான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കള്ളനും വസ്ത്രം ഊരിത്താന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരു திருடனும் വസ്ത്രം ഉരിന്തിത്താ എന്ന് சொல்லவே മാட்டாൻ. ഇവിടത്തെ കള്ളൻ അങ്ങനെയല്ല. ஆனா இங்குள்ள திருடன் அப்படியல்ல. അവൻ വസ്ത്രത്തെ അഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അവൻ വസ്ത്രത്തെ ഉരിந்து കൊണ്ടാൻ. രക്ഷയുടെ വസ്ത്രത്തെ അവൻ അഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അവൻ രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രത്തെ അവൻ ഉരിந்து കൊണ്ടാൻ. പിശാചിന്റെ ഒറ്റ പദ്ധതി ദൈവജനത്തിന്റെ രക്ഷയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയണമെന്നാണ്. പിശാച് ഒരേ ഒരു തിട്ടം ദേവപിള്ള രക്ഷിപ്പை കെടുത്തു വിട வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശരി, പോകട്ടെ. അവൻ കള്ളന്മാരുടെ കൈവശം അകപ്പെട്ടു. പോകട്டும். അവൻ കള്ളർ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാൻ. അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അവനെ കായപ്പെടുത്തിനാர்கள். അവൻ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുകയാണ്. അവൻ കുറ്റുയിരായി കിടക്കുകയാണ്. അതുവഴി ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു. அந்த வழியா ஒரு ஆசாரியன் வந்தான். ആമേൻ. ഒരു ലേവ്യൻ വന്നു. ஒரு லேவியன் வந்தான். ഇവരാരും അവനെ കണ്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അവനെ யாரும் பார்த்தபோது അവൻ திரும்பி போகாமல் അവൻ കടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും അവന് മാറിപ്പോയിക്കളഞ്ഞു. അവൻ பார்த்தபோது അവനെ കണ്ടു കാണാமல் പോனார். ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരൻ കടന്നു വന്നു. ஆனால் ஒரு நல்ல சமாரியன் கடந்து வந்தார். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, കേൾക്കുന്ന ദേവ പിള്ളയെ, കർത്താവ് നമ്മെ തേടി വന്നപ്പോൾ, ആണ്ടവർ നമ്മെ തേടി വന്ന പൊഴുது നമ്മുടെ കൈവശം പണമില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാமல் നമ്മുടെ കൈവശം ഒരു പെരുമ പറയാനില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെരുമ പാരാട്ട ഒന്നുമില്ലാமல் இருந்தது. ഒന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് നിമിർന്നു നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യം ഇല്ലാமல் இருந்தது. രോഗിയായിരുന്നു. നാം വ്യാധിയുള്ളവനായിരുന്നു. തകർന്നവരായിരുന്നു. ഞാൻ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. നാം ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. പിശാചിനാൽ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പിശാചിനാൽ കായപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. നാം നാറ്റം വമിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. നാം ദുർവാസന വീശുകിற அந்த അനുഭവത്തിൽ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். എന്നാൽ അവിടെ എന്റെ കർത്താവ് നമ്മെ തേടി വന്നു. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் அங்கே இயேசு தேடி வந்தார். കർത്താവിന്റെ കരം നമ്മെ വാരിയെടുത്തു. நம்முடைய ஆண்டுடைய கரம் நம்மை தூக்கி எடுத்தார். നാശകരമായ കുഴിയിൽ താണു പോകാതെ നമ്മെ അവൻ വിടുവിച്ചെടുത്തു. பயங்கரமான குழியிலே அமிழ்ந்து போகாமல் ஆண்டவர் நம்மை தூக்கி எடுத்தார். തന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധി ചെയ്തു. ஆண்டுடைய பரிசு ரத்தத்தினாலே நம்மை சுத்திகரித்தார். നമ്മെ മകനാക്കി മകളാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി. ஆண்டவருடைய மகனாக ஆண்டவர் நம்மை மாற்றினார். അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? அது எதனால சம்பவித்தது? ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടതും அது தேவனுடைய கிருபை நம்மேல் வெளிப்பட்டபடினாலே. ആ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, அந்த கிருபை பெற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளையே, ഇന്നും നിന്റെ മേൽ ദൈവകൃപ വർദ്ധിക്കണം. ஆமா, இன்னும் தேவ கிருபை உன்மேல் பெருகட்டும். ഓരോ നാളും പുതു കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മെ നിറയ്ക്കണം. ஒவ்வொரு நாளும்
எல்லாரும் புதிய புதிய கிருபையினாலே நிரப்ப வேண்டும். എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஆசைப்படுகிறீங்க? കാരണം ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. காரணம் உலகம் அது கடைசி பகுதியில் நீங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. നാമെല്ലാം ആമേ സ്തോത്രം ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നു, ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നു. நாம் எல்லாரும் ஆரோக்கியம் உள்ளவர் என்று சொல்லுகிறோம், ஆமே பலன் இல்லை என்று சொல்லுகிறோம். ആമേ നമ്മേക്കാൾ ബലമുള്ളവർ കോവിഡ് വന്നപ്പോ, കൊറോണ വന്നപ്പോ പോയി. நம்மை பார்க்கலாம் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்கள் ஆமே கொரோனா வந்தபோது அவர் எல்லாரும் மரித்து போனார்கள். നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നതാണ്, நமக்கும் ஆமே சுவாசம் முட்டல் வந்தது, തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, நாம் மரித்து போவோம் என்று நினைத்தோம். കലക്കി കുടിച്ചതായ കഷായത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടല്ല നീ ജീവിക്കുന്നത്. ஆமே கலக்கி குடித்ததான கசாயத்தின் வல்லமையினால நீ வாழ்கிறதல்ல. ആമേൻ, നീ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பாவுடைய கிருபையினால் வாழ்ந்து ഓരോ கொண்டிருக்கிறாய். ദിവസങ്ങളും നാം വചനം പറയുന്നു, നാം നിർപ്പതും നിർമൂലമാകാതിരിപ്പതും കർത്തരുടെ സുത്ത കൃപൈ. ஆமென். ആമേൻ. അപ്പൊ നാം നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. நான் நிற்பது கர்த்தருடைய கிருபை. നാം തകർന്നു പോകാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. நாம் உடைந்து போகாத கர்த்தருடைய கிருபை. കൈയടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. கை தட்டது கர்த்தருடைய கிருபை. ഇന്നും ദൈവകൃപ എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഹാളിനകത്തുണ്ട്? ஆமா, இன்றைக்கு தேவ கிருபை என் மேல் பெருக வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர் இந்த கூடாரத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? അങ്ങനെ പറയുന്നവരെന്ത് കരമടിച്ച ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. அப்படி உலர் கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ പകരണമേ. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை என் மேல் ஊற்றுவீராக. മഞ്ഞ് പോലെ മഴ പോലെ നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടണമേ. பனியை போல மழையை போல உம்முடைய கிருபை என் மேல் ஊற்றுவதாக. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-8 വാക്യം. ஆமென். ஆதியாகமம் 6:8 சொல்லுகிறது. നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചപ്പോൾ, ஆமென், நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தபோது ദേശത്തിലെ ജനത്തോടു കൂടി അവൻ നശിച്ചു പോകാതിരുന്നു. தேச ஜனங்களோடு அழிந்து போகாமல், അനർത്ഥം ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ, ஆபத்து தேசத்தில் வந்தபோது, തിന്മ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ, தீமை தேசத்தில் வந்தபோது, കെടുതികൾ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ, அழிவுகள் தேசத்தில் வந்தபோது, പകർച്ചവ്യാധികൾ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ, கொள்ளை நோய்கள் தேசத்தில் வந்தபோது, നീ വിടുവിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ நீ விடுவிக்கப்பட வேண்டுமானால் നിന്റെ മേൽ ദൈവകൃപ വെളിപ്പെടണം. உங்கள் தேவ கிருபை வெளிப்பட നിന്റെ வேண்டும். മേൽ ദൈവകൃപ വെളിപ്പെട്ടാൽ உங்கள் தேவ கிருபை നീ வெளிப்பட்டால் അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാകും. நீ உன்னதமான மறைவில் നീ இருப்பாய். സർവശക്തന്റെ നിഴലിന്റെ കീഴിലാകും. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய நிழலில் இருப்பாய். രാത്രിയിലെ ഭയമോ, ராம இரவில் உண்டாகும் பயமோ, ഭയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമോ, அவரில் கொள்ளை நோய்களோ, ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയോ, இல் நடக்கிற கொள்ளை நோய்களோ, ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരകനോ, மற்றதும் பாழகு சங்காரமோ നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. உன்னை தொடுவதற்கு தேவன் കാരണം നിന്റെ മേൽ ദൈവകൃപ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. உண்மையில கர்த்தருடைய கிருபை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ദൈവകൃപ നോഹയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ தேவ கிருபை நோவாவுக்கு கிடைத்தபோது അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെട്ടകമുണ്ടായി. அவருடைய ரட்சிப்புக்காக ஒரு பேழை உண்டு பண்ணினான். സഭയാകുന്ന പെട്ടകത്തിനകത്ത് ஆமை சபையாகிய பேழைக்குள்ளே ആര് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ யார் பிரவேசிக்கிறார்களோ അവർക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട്. அவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ദൈവകൃപയാകുന്ന പെട്ടകത്തിനകത്ത് தேவ கிருபையாகிய பேழைக்குள்ளே ആര് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ யார் பிரவேசிக்கிறார்களோ അവർക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട്. அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. ദൈവകൃപ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന കൃപയാണ്. தேவ கிருபை நம்மை பாதுகாக்கிற கிருபை. ദേശത്തിലെ ജനത്തോട് നശിച്ചു പോകാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. தேச ஜனத்தோடு நாம் அழிந்து போகாமல் தேவ கிருபை நம்மை பாதுகாக்கிற கிருபை. പൗലോസ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. பவுல் தேவனை பார்த்து ஜெபம் பண்ணினார். കർത്താവേ, എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ ശൂലം ഒന്ന് നീ മാറ്റണം. ஆண்டவரே, என் சரீரத்தில் முள்ளு மாற வேண்டும். എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன நிகழ்ந்தது? ദൈവം പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു, ஆண்டவர் பவுலை பார்த்து கேட்டார், ഈ ശൂലം മാറണമോ, ஆமா, இந்த முள்ளு மாற வேண்டுமா? എന്റെ കൃപ വേണോ? என்னுடைய கிருபை வேண்டுமா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. മനസ്സിലായോ? ശൂലം മാറണമോ, ஆமா, முள்ளு மாற வேண்டுமா? എന്റെ കൃപ വേണോ? என்னுடைய கிருபை வேண்டுமா? പൗലോസ് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചു. பவுல் நல்லா யோசனை பண்ணி, ഈ ശൂലം മാറിയ വേറൊരു ശൂലം വരും. ஆமா, இந்த முள்ளு மாறினா வேறொரு முள்ளு வரும். എന്നാൽ ദൈവകൃപ വെളിപ്പെട്ടാൽ എല്ലാത്തെയും ജയിക്കാൻ പറ്റും. ஆனால் தேவ கிருபை வெளிப்பட்டா எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க கர்த்தர் பலன் പൗലോസ് தருகிறார். പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ എനിക്ക് മതിയേ. பவுல் சொன்னார், ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை எனக்கு போதும். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இது கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബലം അത് ദൈവകൃപയാൽ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. உம்முடைய பலவீனத்திலே பலன் உண்டாகிறது தேவ கிருபை. ആണ്ടുകളായി നീ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് ആ രോഗം മാറിയില്ല, ആ ശാപം നീങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ആ ദൈവകൃപ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ஆண்டுகளாக வியாதி மாறவில்லை, சாபம் மாறவில்லை நினைக்கலாம்.
ஆனால் அதற்கு மேலே தேவ கிருபையினாலே உன்னை പൊതിந்து മൂടിക്കൊള്ളുவோம். ഈ രോഗം ഇനി നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഈ ദൈവകൃപ സമ്മതിക്കുകയില്ല. இந்த வியாதி உன்னை அடிமைப்படுத்த இந்த கிருபை தேவன் அனுமதிக்க ഈ மாட்டார். സാത്താന്റെ ശൂലം ഇനി നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ ഈ ദൈവകൃപ സമ്മതിക്കുകയില്ല. சாத்தானுடைய முள்ளு உன்னை ஜெயிக்க இந்த தேவ கிருபை அனுமதிக்க மாட்டார். പിശാച് നിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുത്താൻ വരുമ്പോൾ பிசாசுன் வாழ்க்கை குத்த வருகின்ற பொழுது ദൈവകൃപ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. தேவ கிருபை உன்மேல் ഈ வெளிப்படும். രോഗം നിന്നെ താഴ്ത്താൻ വരുമ്പോൾ இந்த வியாதி உன்னை தாழ்த்த ആ வரும்போது ദൈവകൃപ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. அந்த தேவ கிருபை உன்மேல் வெளிப்படும். നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ആമേൻ ആ രോഗം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. ஆமென். தேவ கிருபை ஆமென். வியாதி உன்னை சோர்வுண்டாக்கும் போது தேவ கிருபை உன்னை பலப்படுத்துகிறது. എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാൽ എല്ലാവற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு. என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலனுண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. இந்த கிருபை ഈ நம்மேல் ദൈവകൃപ வெளிப்படுவதாக. നമ്മുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. இந்த கிருபை நம்மேல் பெருகட்டும். നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, உடைய பலவீனத்திலே பூர்ணமாக ഓ வெளிப்படுகிற தேவ നിന്റെ கிருபை. ക്ഷീണ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ஒரு சோர்ந்து போன சூழ்நிலையை மாற்றி பலப்படுத்துற தேவ கிருபை. ഈ ഭൂമിയിൽ ദേശക്കാരോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ஆமென். இந்த தேசம் அழிகின்ற பொழுது உன்னை அழியாமல் பாதுகாக்கிறது தேவ கிருபை. അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി വെച്ച് മാനിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, தகுதி இல்லாத இடத்திலே உன்னை தகுதிப்படுத்தி உன்னை உயர்த்தி வைத்தது அது தேவ கிருபை. ആമേൻ. ആ ദൈവകൃപ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. அந்த தேவ கிருபை இந்த பகல் நம்மேல் இறங்கி வர ആ போகிறது. ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அந்த கிருபை உங்க மேல பெருக போகிறது. അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമല്ല, அது உங்கள் மேல் மட்டுமல்ல. ആ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും, ஆம், அந்த தேவ கிருபை எல்லா ഓ பகுதிகளிலும், അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത്, அது தேவ சபைக்கு നിന്റെ உள்ளாக ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ ஆவிக்குரிய ആ மண்டலத்தில் ദൈവകൃപ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വ്യാപരിക്കുന്നു. அந்த தேவ கிருபை இன்னைக்கு ആ அசைவாடுகிறது. ദൈവകൃപ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. அந்த தேவ கிருபை பெருகிறது. ശത്രുവിന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. சத்துருக்கு உன்னை தொட முடியாது. സാത്താന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. சாத்தானுக்கு உன்னை தொட முடியாது. മാന്ത്രിക ആഭിചാര ശക്തിക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. மந்திரவாத பூஜ வல்லமைக்கு உன்னை தொட முடியாது. കാരണം നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവകൃപ വലുതാണ്. காரணம் உண்மையில் வெளிப்படும் தேவ கிருபை பெரிதாக இருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജന കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. விசுவாச தேவ பிள்ளை கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். എന്റെ മുൻപിലുള്ള സമയം തീർന്നു. முன்பர்கள் சமயம் முடிந்தது. നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாம் ഒരുമിച്ച് ജപിக்க போகிறோம். രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. நாம் ரெண்டு காரியத்தை தியானிச்சோம். രണ്ടും ആത്മീക വിഷയമാണ്. ரெண்டும் ஆவிக்குரிய விஷயம். ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി മാത്രമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്, நமக்கு உலகபரமான ஆசீர்வாதம் மட்டுமல்ல தருகிறது. ആത്മീക അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല തരുന്നത്, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அல்ல தருகிறது. ആമേൻ ആമേൻ ഭൗതികമായ നന്മയും ദൈവം നമുക്ക് തരും. ஆண்டவர் ஆமை உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை கத்த தருவார். എന്നാൽ ആത്മീക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ஆனால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் உண்டு மட்டுமென்றால் ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ஆமை உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். തിരുവചനം പറയുന്നു, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, முதலாவது ராஜ்யத்தை நீதியும் தேடுங்கள், അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും, இவை எல்லாவற்றையும் கூட, ആമേൻ, നിനക്ക് ഉടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രം, உனக்கு உடுக்கிற வஸ்திரம், നിനക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം, உன் புசிக்கிற ஆகாரம், നിനക്കുള്ള സംരക്ഷണം, உன்னுடைய பாதுகாப்பு എല്ലാം അതോടുകൂടെ ചേർന്ന് ദൈവം നിനക്ക് തരും. அது எல்லாம் சேர்ந்து அதோடு கத்த தருவார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പോകുക, அப்படி என்றால் ஒருமித்து நாம் பகல் வேளை சொல்ல போகிறோம், കർത്താവേ നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കണം, ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை என் மேல் பெருக பண்ணுவீராக, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം, என் விசுவாசம் பெருக பண்ணுங்க, ഒരു രഹബോത്തിന്റെ അനുഭവം അങ്ങനെക്ക് തരണം, ஒரு ரெகபத்துடைய அனுபவம் எனக்கு தர வேண்டும், എന്നെ നീ വിസ്താരമാക്കണം, என்ன ஒரு விசாலத்தை உண்டு பண்ணுவீராக, എനിക്കൊരു അഭിവൃദ്ധി അങ്ങ് തരണം, என்னை என் ஆண்டவர் பெருக എനിക്കൊരു பண்ணுவீராக, വർധനവിനെ തരണം. எனக்கு ஒரு பாபை பலுகி பெருக பண்ணுவீராக. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നാം വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. இருக்கிறது எல்லாரும் வேகமா எழும்பி എല്ലാ நில்லுங்கள். കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. எல்லா கண்களும் தேவ சமூகத்தில் എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറക്കാം. எல்லா இருதயங்களும் தேவ சமூகத்தில் திறக்கலாம். ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു, இந்த பகல் வேளை எத்தனை பேர் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றீங்க, കർത്താവേ എന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, ஆண்டவரே என்னை பெருக பண்ணுவீராக, എന്നെ ഒരു രഹബോത്താക്കി മാറ്റണമേ, என்னை ஒரு ரெகபத்தாய் ഒരു மாற்றுவீராக, രഹബോത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ എനിക്ക് തരണമേ. ஒரு ரெகபத்தின் அனுபவம் எனக்கு ഓ தாரும். ആ ദൈവകൃപ എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ, அந்த தேவ கிருபை என் மேல் பெருக ആ பண்ணுவீராக, വിശ്വാസം എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ, அந்த விசுவாசம் என் மேல் பெருக ആ മഹനീയ பண்ணுவீராக, ദൈവസാന്നിധ്യം എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ, தேவ மகிமை என் மேல் பெருக ഓ ആ பண்ணுவீராக, മഹത്വം എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ, அந்த
மகிமை என்மேல் பெருக பண்ணுவீராக. ரபல ஹந்தரமன ஷெகனியா. எல்லா அதரங்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் செய்து தொடங்கട്ടെ. எல்லா வாயிலை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. எல்லாரும் ஜெபிக்க ഈ ஆரம்பிங்க. ദിവസം വെറുതെയായി തീരരുത്. இந்த നാட்கள் வெறுமையா மாறக்கூடாது. നിന്നെ തകർക്കാൻ പിശാച് വലവിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ உன்னை உடைக்க சத்துரு வலை ആ வீசுகிற பொழுது ദൈവകൃപ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ മതിയായതാണ്. அந்த தேவ கிருபை உன்னை விடுவிக்க നിന്റെ போதுமானது. കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാച് പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ பல காரணம் உருவாக்க பிசாசு திட்டம் வைக்கும்போது ആ ദൈവകൃപ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ മതിയായതാണ്. அந்த தேவ கிருபை உன்னை விடுவிக்க வல்லமை ആ நிறைந்தது. ദൈവകൃപയെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി தேவ கிருபை அனுபவிக்க നിന്റെ வேண்டும். വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ. உன் விசுவாசம் பெருகட்டும். എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി எல்லாரும் சத்தம் உயர்த்தி ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി தேவ முகத்தை അല്പ பார்த்து നിമിഷങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிக்கலாம். பேர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை, பெரியவனாக்கியது உங்க கிருபை. பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை, பெரியவனாக்கியது உங்க கிருபை. கிருபை 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 கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ, உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. சேர்ந்து பாடுவோம். கிருபையால் உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை, வரங்களை கொடுத்தது உங்க கிருபை. வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை, வரங்களை கொடுத்தது உங்க கிருபை. கிருபை 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 கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ, உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. அல்லேலூயா. கிருபையா நிற்கின்றோ, உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. ஆமென் ஆமென் ஆமென். நீதிமானாய் மாற்றினது உங்க கிருபை, நித்தியத்தில் சேர்ப்பது உங்க கிருபை. நீதிமானாய் மாற்றினது உங்க கிருபை, நித்தியத்தில் சேர்ப்பது உங்க கிருபை. கிருபை 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 கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ, உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. அல்லேலூயா. கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ, உங்க கிருபையா நிலை நிற்கின்றோ. கிருபை 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 கிருபை. ஹalleluya. இரண்டு கரங்களை தட்டி நல்ல தெய்வ கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் செய்யாம். தேவ கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமே. இந்த பகலா தெய்வ கிருபை நம்மை நிறைക്കുകയാണ്. அந்த கிருபை இந்த பகல் நிரப்பிக் தெய்வ மகிமை நம்மை நிறைക്കുകയാണ്. தேவ மகிமை நிரப்பிக் എല്ലാ கொண்டிருக்கிறது. പൈശാചിക ക്രിയകളും അഴിയുന്നു. எல்லா பிசாசின் கிரியை എല്ലാ அழிக்கப்படுகிறது. മാന്ത്രിക ആഭിചാര ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. எல்லா மந்திரவாத வல்லமை அழிகிறது. എല്ലാ പൈശാചിക നുഖങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയാണ്. எல்லா பிசாசு நுகங்கள் உடைக்கப்படுகிறது. ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി കയറി വരുന്ന ആ ദുഷ്ട പൈശാചിക ശക്തിയെ ഇന്ന് പകൽ എന്റെ ദൈവം ശാസിക്കുകയാണ്. உன் வாழ்க்கை விரோதமாக எழும்புகிற பொல்லாத ஆவிகளை கர்த்தர் இந்த ராத்திரி பகல் கடிந்து கொள்ளுகிறார். ആമേൻ. ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മെ മൂടിക്കൊള്ളുകയാണ്. தேவனுடைய மகிமை நம்மை மூடிக்கொள்ளுகிறது. രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ. ஆமென். வியாதிகள் சுகம் அடைவதாக. രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുമാകട്ടെ. வியாதியின் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக. കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറട്ടെ. குடும்பத்தின் கஷ்டங்கள் மாறுவதாக. കുടുംബത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ മാറട്ടെ. குடும்பத்தின் நெருங்கிற அனுபவங்கள் மாறுவதாக. സകല ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശാലത ഉണ്ടാകട്ടെ. சகல நெருக்கங்கள் விசாலத்தை
உண்டு എല്ലാ பண்ணுவீராக. മേഖലയിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ. எல்லா பகுதியும் ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவீராக. ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டாவதாக. ആത്മീക പുരോഗമനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆவிக்குரிய வர்த்தனை உண்டாவதாக. കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി മാറട്ടെ. ஆண்டவருக்கு பயனுள்ள பாத்திரமாய் மாறட்டும். കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. രണ്ട് കൈയുടെ ആണ്ട് നന്ദി சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു, ஈசாக்கு சொன்னார், ഇനി ദൈവം നമുക്ക് ഇടം ഉണ്ടാക്കി, ஆண்டவர் பலுகி பெருக இடம் உண்டாக்கி എന്നെ ദൈവം ദേശത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. என் தேசத்திலே ஆண்டவர் பலுக பெருக பண்ணினார். വലം കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറ, എന്റെ ദൈവം എന്നെ ദേശത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, என்னுடைய தேசத்தில் ஆண்டவர் அமை பெருக பண்ணுவார். എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം വർദ്ധനവ് തരും. என்னுடைய ஆண்டவர் ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவார். എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം വർദ്ധനവ് തരും. என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவார். വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധനവ് തരും. விசுவாச வாழ்க்கையிலே பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவார். എന്റെ ദൈവം എന്റെ മേൽ പകരുന്ന ദൈവ കൃപയ്ക്ക് ഒരു വർദ്ധനവുണ്ടാകും. என் மேல் ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபையிலே ஒரு பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவார். എന്റെ തലമുറകളുടെ മേൽ ഒരു വർദ്ധനവ് വെളിപ്പെടും. என் பிள்ளைகள் மேல் அதை பெருக பண்ணுவார். എന്റെ ഭൗതിക നന്മകളിൽ ഒരു വർദ്ധനവ് ദൈവം തരും. ஆண்டு உலக பிரகாரமான நன்மை மேலும் கர்த்தர் பெருக்கத்தை ഞാൻ உண்டு பண்ணுவார். വർദ്ധിക്കും. நான் பெருகுவேன். വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വർദ്ധിക്കും. விசுவாசம் நான் பெருக பண்ணுவார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படி യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் യേശുവിന്റെ സംഭവിക്കട്ടെ. നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் രണ്ട് സംഭവിക്കട്ടെ. കരങ്ങളും അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ஆமென். ரெண்டு கை தட்டி ஆண்டு நன்றி രണ്ട് சொல்லலாம். കരങ്ങളും അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ரெண்டு கை தட்டி ஆண்டு நன்றி சொல்லலாமே.